नमस्कार जय जगन्नाथ कृष्ण मशरूम फार्म आ गोटे वीडियो को आपण मानक स्वागत मोर ओडिशार जते छतु चाषी भाई मन अछंती से मानक मोर नमस्कार। आज रे जो ब्लॉग्स टी आमे बनाउचे खास करी वर्षा दिन आमे मशरूम बेड ट्रीटमेंट केमती करिबा से विषय रे बनाउचे आउ फ्रूटिंग केमती ठीक ठाक आसीबो वर्षा दिने किछिटा सूत्र आमे आज ये वीडियो माध्यम रे जानिबा। आज्ञा वीडियोटा बनया पूर्व देखिया पूर्व कहि रखुचे टिके वीडियोटा को सब्सक्राइब और चैनलटा को सब्सक्राइब कर दियंतु नहले हमर सहित जा घटुचे हम कहि परिबानी। ये देखंतु आज्ञा ये होचे हमर 6 दिन रो बेड मु कहिबी पछरे बेड केमती कोन पकेबा किंतु एटा देखौचे आगो एटा आगो देखबार कारण होची एटा ही आज वीडियो रो मूल कारण। एटा जदि हम न करिबा ताले हमर शूटिंग ठीक ठाक आसीबोनी आउ फ्रूटिंग सड़ी जीवो ठीक पीने आसीबो सड़ी जीवो कोन पई 6 दिन रे आमे बेड टा को उठेकी बेड को भलो से पवन दबा। बाकी मु बेड केमती पकेबा कोन करिया पछरे कहिबे आगो एटा निहाती दरकार जानिबा। देखंतु वर्षा दिने देखंतु केमती वर्षा है पानी चारियाड पानी एबे पानी टिके जस्ट कमिलानी नले सब बुडी थिला गरु आ एबे जस्ट टिके कमी छि पानी देखंतु हां 6 दिन पूर्वरु आमे 6 दिन जो दिन हबो बेटा केमती काढी के टेकी दबा आउ ताकू देखिबा बेट आमे जदी भलो से बहुत ओदा अछि ताले आमे ताकू काढी के 15 रु 30 मिनिट जाय पवन दबा। जदी हमु लागु छि नै हम बेटा बहुत ओदा अछि ताले 45 रु 50 मिनिट जाय पवन दबा तापर आमे पुनी जरकी खुशी दबा। आ गोटे कथा के मन रखिबे वर्षा दिन खास करी जो बेड हमर पड़ी चलते 6 दिन जाए ताकू आमे नेट उरागर ताकू एंती पके रखिया देखंतु एठू हमर 6 दिन जाए जो बेड पड़ी देखंतु आगर 6 दिन जाए बेड को हम जो नेट को एंती पके के रखिबा। आउ खास करी ध्यान देबे फार्म रो सफा सफी देखंतु पूरा गोटे भी कुटा फार्म रे पके रखिबेनी चेष्टा करिवे सब कुटा को फार्म पके सला परे आमे सब जाक काढी सफा करिवा। फार्म टा को वर्षा दिन खास करी पूरा क्लीन रखिया बेसी असना मसना हवा को दबानी आउ बेसी बेड पके सला पर झाड़ू फाड़ू मारी दबा तापर 6 दिन बेड को एमती हमें एक पवन दबा एटा होची मेन पॉइंट। तापर देखंतु हमर पानी केमती आसे देखंतु एटा पानी रखि 6 दिन पर एमती साइड रे पानी हे जाइथिबो ए पानी की काढिबे पानी काढी करी बेड टाकू भल एमती पानी आगे जमा हेतिबो समस्त बेड प्राय देखिबे एमती पानी जमा हेतिबो पानी गुरा को भल से काढिबे आ ए पानी गुरा न काढले पानी रे पोको जो कहीं बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ेबो आपन गोबर छतु हबो बहुत किछि समस्या देखा दिबो एटा को आगे भल से ध्यान देबे आउ पानी टा ठीक ठाक काढी पुनी पवन दे पुनी खोसिबे एटा हला मूल सूत्र आज्ञा वर्षा दिने एटा आज्ञा मूल सूत्र ए देखंतु केते पानी बाहरियो देखंतु देखत पानी तब देखंतु टिके टिके पोको भी जेते पानी भीतर देखंतु बुझि परले पानी गुरा एमती काढिबे आउ बेड टाकू पवन देबे काढ देबे जरीरु एमती टेकी दे बेड को छाड़ी देबे बेड ओदा हिसाब रे आपण पवन देबे तापर मूल सूत्र कहि रखुची हम जो बेड रु हमर जो नडा भिजौचे नडा जो हमें भिजौचे नडा को जो 12 घंटा भिजौचे आ 12 घंटा भिजेगानी वर्षा दिन नडा को हमें कम से कम 10 घंटा भिजेबा आउ
10 ଘଣ୍ଟା ଭିଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ନଡ଼ାକୁ ଯୋଉ ଛାଣିବା, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ଷା ଦିନର ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। କ'ଣ? ନଡ଼ାକୁ ଯୋଉ ଆମେ ଛାଣିବା ସେଟା କେତେ ଘଣ୍ଟା ରଖିବା। ଲୋକ ଆଗରୁ ଖରା ଦିନେ ତ 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ରଖିକି ଆଣି ପକଉଥିଲେ, ବର୍ଷା ଦିନେ 3 ଘଣ୍ଟା କାଳେ ଓଦା ହେଇଛି ବୋଲି 3 ଘଣ୍ଟା। ନାଇଁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଜ୍ଞା 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚେକ୍ କରିବେ, ନଡ଼ାଟାକୁ ଚୁପୁଡ଼ିକି ଦେଖିବେ, ଯଦି ତା ଦେହରେ ପାଣି ଗଳୁଛି ତାହେଲେ ନଡ଼ାକୁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିବେ। ଯଦି ପାଣି ଗଳୁନି, ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନଡ଼ାଟା ମାନେ ଚୁପୁଡ଼ିଲେ ପାଣି ପଡ଼ୁନଥିବ, ହାତକୁ ଓଦା ଲାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ ନଡ଼ାଟାକୁ ଭିତରକୁ ଆଣିକିରି ପକେଇବେ। ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ବି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ନଡ଼ା ଶୁଖିନି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଧିକା ସମୟ ରଖନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆମେ ଫାର୍ମର ଗଗନ ସାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନରେ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସକାଳୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯୋଉ 4ଟା ଯାଏ ଛାଡ଼ିଲାନି, ଆପଣ ସକାଳେ ବତୁରାନ୍ତୁ, 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନଡ଼ାକୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଟାଙ୍କିରୁ, ରାତି ସାରା ଛାଣିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସକାଳେ ଉଠିକି ନଡ଼ା ବେଡ୍ ପକାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ ବି। ଆଉ ଫ୍ରୁଟିଂର ସାର୍ ତ ଆମକୁ କ୍ରସ୍ ବେଡ୍ କହନ୍ତି, ଆମେ ଏଥରକ ଟିକେ କ୍ରସ୍ ବେଡ୍ଟା ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମକୁ ସୁଟ୍ କଲାନି, ଆମେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିଛୁ ପାରାଲାଲ୍ ବେଡ୍ ପକେଇକି ଫ୍ରୁଟିଂ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପାରାଲାଲ୍ ବେଡ୍ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଚେକିଂ ହିସାବରେ ପକେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ବେଶୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଚାଖଣ୍ଡେ ଫାଙ୍କା ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରସ୍ ବେଡ୍ ପକେଇକିରି ଫ୍ରୁଟିଂ ଯେମିତି ଆସିଛି, ଭଲ ଆସିଛି ଫ୍ରୁଟିଂ, ପ୍ରାୟ ଭରିକି ଅଛି ସବୁ। ଟିକେ 10 ଦିନ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟିକେ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଫ୍ରୁଟିଂ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବେଡ୍ ପୁରା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ମେନ୍ କଥା, ଉପରେ ବହୁତ ଟିକେ ଫଳ ଫ୍ରୁଟିଂ ଆସିବ, ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 10 ଦିନ ଯୋଉ 9 ଦିନ ବେଡ୍, ଏଇଟା ଟିକେ ପୁରା ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିନ୍ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଠେକ ଅଛି। ଆଉ ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆ ଦେହରେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯୋଉ ମେନ୍ କଥା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଖାସ କରି ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଖାସ କରି ଏଇ ଆମର 2ଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆମର ନଡ଼ା ବତୁରେଇବା କିଛି ସମୟ, 12ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ନଡ଼ାଟାକୁ ଟିକେ ଛାଣିବା ପାଇଁ 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା, 8 ଘଣ୍ଟା ବି ରଖିବେ, ଚଳିବ। ଆଉ ତାପରେ 6 ଦିନ ପରେ ଆମର ସାଇଡରୁ ଖୋଲିକିରି ପାଣି ବାହାର କରିଦେବେ। ଆଉ ନଡ଼ାକୁ ଯଦି ଓଦା ଅଛି ତାହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିବେ। 10 ଦିନ ପରେ ନେଟ୍ଟାକୁ ଖୋଲିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବେଡ୍ର କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଠିକ୍ ସେ ବର୍ଷା ଦିନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବହୁତ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଖାସ କରି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାର 100-150, କିଛି ଭାଇ ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ଫ୍ରୁଟିଂ ନ ଆସିବାରୁ ଫାର୍ମକୁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଏଇ ଗାଇଡ୍ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ଆସିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।